السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم ميسيو مصطفى رماح. النهاردة إن شاء الله نحل مع بعض الامتحان الأول في اللغة الفرنسية للصف الثالث الثانوي لنموذج للتدريب 2019-2020. نبدأ نحل نقرأ الوثيقة الأولى مع بعض. Paris, le 4 janvier 2019. Chère Nadia, bonne année. As-tu passé de bonnes vacances d'hiver? Nous sommes restés à Paris et nous nous sommes bien amusés. Maintenant, nous pensons aux prochaines vacances. بتقول لها سنة سعيدة عزيزتي نادية، سنة سعيدة. هل أنت قضيتي أجازة شتاء جميلة؟ نحن بقينا في باريس واستمتعنا جدا. الآن نحن نفكر في الأجازة القادمة. Comme toujours, tout le monde veut faire quelque chose de différent. Mon frère Jean veut aller à la montagne et moi je vais aller en Bretagne. Alors, j'ai quelque chose à te proposer. Je veux bien faire un échange. Un échange et mes parents sont d'accord. Si ça t'intéresse, tu peux venir chez nous en juillet cette année. Et si tes parents sont d'accord, je vais venir chez vous à Alexandrie en juillet l'année prochaine. تقول لها كالعادة كل الناس تريد أن تقوم بعمل شيء مختلف. أخويا جون يريد الذهاب إلى الجبل، وأنا أريد الذهاب إلى بريطاني، ده إقليم في تابع لفرنسا، في مدينة رين. بتقول لها alors إذن أنا لدي شيء ما أقترحه عليك. Je veux bien faire un échange. أنا أريد القيام بتغيير وأهلي موافقين. سي سانتريس لو أنت مهتمة يمكنك أن تأتي عندنا en juillet cette année في شهر يوليو هذا العام. ولو si tes parents sont d'accord ولو أهلك موافقين je vais venir chez vous. سوف أأتي عندكم في اسكندرية في شهر يوليو العام المقبل. Écris-moi vite pour me dire ce que tu en penses. Quand tu viens, on va visiter la tour Eiffel et on va faire une promenade en bateau. J'attends une nouvelle ton amie Sandra. بتقول لها في الآخر اكتبي لي بسرعة وأخبريني ما رأيك في الاقتراح اللي اقترحته عليها. quand tu viens عندما تأتي سوف نذهب لزيارة أو سوف نزور برج إيفل وسوف نقوم بنزهة بالمركب. أنا منتظرة أخبارك صديقتك ساندرا. Choisissez la bonne réponse d'après le document. السؤال الأول. Sandra écrit ce message pour inviter son ami, refuser l'invitation de son ami, accepter l'invitation de son ami. هي طبعا الاختيار الأول inviter son ami، يعني هي كتبت الرسالة ديت لكي تدعو صديقتها. ساندرا écrit ce message. ساندرا كتبت هذه الرسالة du Caire, de Paris, de بريطاني، من القاهرة ولا من باريس ولا من بريطاني اللي هو الإقليم زي ما قلنا. هو من باريس اللي هو من فوق مكتوب العنوان باريس le 4 janvier. الصفحة اللي بعد كده. Sandra écrit ce message en hiver, en été, en automne. زي ما اتفقنا قلنا مادام مكتوب تاريخ هيسألني عن فصول السنة. ساندرا écrit ce message كتبت هذه الرسالة امتى؟ طبعا en hiver زي ما قلنا 4 يناير ده فصل الشتاء. Sandra et Nadia sont deux filles, une fille et un garçon. deux garçons طبعا هما الاتنين deux filles يعني بنتين. Jean, le frère de Sandra, veut passer ses prochaines vacances. أخو ساندرا يريد أن يقضي أجازاته القادمة على مونتاني يعني فين؟ في الجبل. لا تور ايفل ايه برج ايفل بيكون أكيد à Paris فين؟ في باريس. L'année prochaine ساندرا aimerait في السنة القادمة ساندرا تحب
الذهاب aller en Britannie rester à Paris aller à Alexandrie. هي تريد الذهاب عند صديقتها فين في اسكندرية. دلوقتي نبدأ نقرأ الوثيقة اللي بعد كده اللي هي الوثيقة التانية اللي هيكون عليها أسئلة صح وخطأ vrai et faux. Salut, au mois d'avril, je fais du ski. C'est mon sport idéal. Il y a de la neige, mais aussi du soleil. Le matin, je fais du ski avec mes copains. C'est super. À midi, on mange dans une pizzeria. J'adore les pizzas. Je passe l'après-midi sur la, la terrasse d'un café. Je bois de la limonade. Je mange une grosse glace à la vanille. Et je discute avec mes copains. بتقول في شهر ابريل انا امارس السكي انها رياضتي المثالية. يوجد ثلج وايضا يوجد شمس. في الصباح انا امارس التزحلق مع اصدقائي. انه شيء رائع. في الظهيرة أميدي يعني في فترة الظهيرة on mange بناكل dans une pizzeria. بيتزاريا يعني محل البيتزا أو مطعم بيتزا. بيقول جادور البيتزا بحب أو بعشق البيتزا وأقضي فترة الأبريميدي بعد الظهر في التراس بتاع الكافيه. وبشرب عصير ليمون. وباكل جروس جلاس يعني ايس كريم كبير بالفانيليا. وجو ديسكوت avec mes copains وبتناقش او بدردش مع اصدقائي. Puis on fait du shopping. J'achète du magazine et des vêtements. Le soir, nous dînons au restaurant. On s'amuse et on rit jusqu'à minuit. C'est une journée idéale. بيقول في المساء نحن بنتعشى في أو بنتناول العشاء في المطعم وبنلهو ونضحك لغاية منتصف الليل. C'est une journée idéale. إنه يوم رائع أو مثالي. وماضي تحت أو موقع تحت كاتب آدم. آدم. تعال نحل مع بعض. آدم avec سيكا vrai ou fou. طبعا السؤال بيقول آدم بيقضي يوم نموذجي مع أصدقائه. طبعا vrai يعني صح. Dans sa journée idéale, Adam ne fait pas de sport. في يومه المثالي أو النموذجي آدم لا يمارس رياضة. طبعا الإجابة خطأ فو لأن موجود فوق هو إن هو بيمارس التزحلق. C'est au printemps que Adam fait du ski. في فصل الربيع آدم بيمارس التزحلق. الإجابة طبعا هتكون vrai لأن التاريخ اللي هو كاتبه في شهر أفريل شهر 4 وده من الشهور اللي بيكون فيها فصل الربيع. السؤال اللي بعد كده آدم ديتيست لي جلاس على فاني. آدم بيكره الآيس كريم بالفانيليا. طبعا غلط. الإجابة فو. آدم في دو شوبينج سول. آدم بيتسوق بمفرده. نخلي بالنا من الكلمات دي. طبعا دي بتبقى مهمة جدا في القطعة جدا جدا. سول يعني بمفرده. طبعا هو بيتسوق avec les copains مع الأصدقاء. يبقى الإجابة فو. آدم se couche à 11 heures du soir. آدم بينام في الساعة 11 مساء. طبعا الإجابة فو لأن بينام هما بيدردشوا بيلعبوا مع بعض لغاية أمنوي منتصف الليل. ندخل على سؤال المواقف. أول سؤال بيقول لي veut demander
Vous demandez à votre ami quel sport il préfère. Il dit. انت بتسأل صديقك اي رياضة هو يفضل. هو هيقول. انا طبعا هنا محتاج ان اجاوب اجابة، فهدور على حاجة من الاجابات التلاتة بتدل على الرياضة المفضلة. فاختار طبعا اول واحدة جام لا ناتاسيون، يعني انا بحب السباحة. Vous voulez manger, vous dites. أنت تريد أن تأكل، هتقول j'ai chaud, j'ai soif, j'ai faim. طبعا هنقول j'ai faim يعني أنا أشعر بالجوع. Un passant vous demande l'heure, vous dites. أحد المشاة أو أحد المرة بيسألك عن الساعة. أنت هتقول c'est midi et quart، إنها الثانية عشر وربع. ميدي معناها الساعة 12 ظهرا، إيكار يعني وربع. Un ami vous demande où vous allez pour acheter du médicament. Vous dites. صديقك أو أحد الأصدقاء بيسألك أين تذهب لكي تشتري الأدوية. أنت تقول à la librairie, à la piscine, à la pharmacie. طبعا الإجابة à la pharmacie يعني في الصيدلية. Vous acceptez l'invitation de votre ami au dîner. Vous dites. انت قبلت دعوة صديقك على العشاء، هتقول désolé je suis occupé. Je suis occupé. excusez-moi je du travail. Pourquoi pas avec plaisir. طبعا اقول اخر اجابة pourquoi pas، ليه لا. فطبعا في ناس ممكن تشوف البا هنا فتقول ده نفي. لا طبعا هنا pourquoi pas بيقولوا ليه لا، لما لا. avec plaisir يعني بكل سرور. Vous voulez acheter de la viande, vous dites. أنت تريد شراء لحمة. vous dites هتقول 2 كيلو s'il vous plaît، يعني 2 كيلو لو سمحت. Au supermarché, un ami vous demande où il peut acheter du poisson, vous lui dites. في السوبر ماركت صديقك بيسألك أين يمكن أن يشتري سمك، هتقول له va au rayon de produits de la mer. يبقى اذهب إلى قسم المنتجات البحرية. Votre ami vous demande quelle activité vous faites à la ferme. Vous dites. صديقك بيسألك أي نشاط أنت تمارس في المزرعة، فهتقول له je fais du ski، أكيد طبعا مستبعدة. je ramasse les œufs يعني أنا بجمع البيض. Vous donnez un conseil à un ami pour être en bonne forme. Vous dites. أنت بتعطي نصيحة لصديقك لكي يكون في الشكل اللائق، فهتقول له il faut pratiquer le sport، يجب ممارسة الرياضة. مش هقول له طبعا أول واحدة il faut manger de matière grasse، يجب أن تتناول أو أن تأكل مواد دهنية، أو يجب il faut lire beaucoup، يجب أن تقرأ كثيرا. ده ملوش علاقة إن هو هيكون شكله لائق أو في الشكل المناسب. Vous vous informez sur les résultats du match. Vous dites. أنت بتستعلم أو بتسأل، يبقى vous informez. قلنا قبل كده verb s'informer يعني يسأل أو يستعلم، لكن informer بس يعني يخبر. جاية قلنا من information يعني معلومة، informer يعني يعلم، لكن s'informer يعني يستعلم أو يسأل. يبقى أنا بتعامل معاها كأنها verb demander بالظبط. Vous vous informez sur les résultats du match. أنت بتسأل عن نتائج أو عن نتيجة المباراة. أنت هتقول طبعا هقول سؤال عشان كاتب في الأول أنت اللي بتسأل. vous dites أنت اللي هتطرح السؤال بتاعك، فهتقول qui a gagné le match. qui a gagné le match، مين اللي كسب المباراة. choisissez la bonne réponse. دلوقتي هندخل على سؤال الجرامير.
أول سؤال بيقول j'ai oublié، أنا نسيت نقط sur سيرفيات دو بلاج. عايز يقول أنا نسيت الشنطة بتاعتي بتاعت البحر أو شنطة الشاطئ. فكلمة سيرفيات مؤنث مفرد فبنقول ما سيرفيات. ils ont visité نقط région. كلمة ريجيون ممكن ما تكونش عدت علينا كتير، او ممكن في ناس بالنسبة لها ما عدتش خالص. فكلمة ريجيون يعني منطقة، فالكلمة ديت مؤنث عشان اخرها يون، فهنختار سات اللي بدبل تي. ils vont prendre de la soupe. حد بيطرح سؤال، هل هم تناولوا الشوربة؟ oui ils vont نقط prendre. طبعا احنا نعوض عن المفعول اللي هو الشوربة دو لا سوب. هنا المفعول مسبوق بدو أو أدوات تجزئة، فبنعوض عنه بالأون الإجابة الأولى. tu regardes les films anglais؟ هل أنت بتشاهد الأفلام الإنجليزية؟ فقال لي non je ne regarde نقط les films anglais، أنا لا أشاهد الأفلام الإنجليزية. فمديني اختيارات. طبعا السؤال بتاع النفي لازم يجي لي عليه سؤال في الامتحان. مديني rien jamais personne، هختار jamais اللي معناها أبدا، يبقى أنا لا أشاهد أبدا الأفلام الإنجليزية. اللي بعده بيقول لي نقط sont vos projets de vacances. عاوز أقول إيه هي مشاريعك بتاعت الأجازة. فكلمة بروجي دي جمع مذكر، فنختار تاني واحدة كال بالأس. اللي بعده je vais au travail نقط pied، يبقى أقول je vais au travail à pied. طبعا احنا كلنا حافظينها وعارفينها à pied، يبقى أنا أذهب إلى العمل على الأقدام. aller ou نقط endroit. كلمة endroit يعني مكان. الكلمة ديت حتى لو في ناس كتيرة مش عارفاها، فأنت ممكن تستخدم شوية ذكائك وتركز في الجملة. كاتب او، وديت نعرف كلنا انها بتاعت ايه مذكر، فهنختار بون اول واحدة عشان مفرد مذكر. يبقى endroit bon endroit يعني فلتذهبوا الى مكان جيد. اللي بعده hier notre tante. hier امبارح، طبعا 100 خط تحت كلمة hier. دي كلمة بتدل على الماضي، وعامة أو الأغلب بتدل على ماضي مركب. hier notre tante خالتنا nous voir à Alexandrie. عايز أقول est venu ولا est venu آخرها e ولا est venu. أولا notre tante تساوي الآل هي، فهنستبعد الاختيار الأخير. طب ده فيرب فونير من الافعال اللي احنا قلناها ال 14 فيرب بتوع لي فيرب دو موفمون، افعال الحركه اللي زي ما قلنا هي في البيت. هياخد تبعيه اللي هو الاختيار التاني عشان تونت مفرد مؤنث. يبقى خالتنا اتت لترانا في اسكندريه. hier j'ai acheté نقط اف مارشي. طبعا ديت جملة سهلة جدا، فكلمة اف هنا جمع فنختار دي تبقى ديزاف. أليكس، وهنا وراه علامة تعجب أو كوما، قلنا ده يبقى نداء، حد بينده على أليكس فبيقول له ريبوز نقط بيان، يبقى أقول طبعا ريبوز توا. الضمير هنا هيجي بعد الفيرب فهنحط توا، يبقى بيقول له استرح جيدا. اللي بعده est-ce que tu vas نقط ton ami. est-ce que tu vas هنا كاتب لي ton ami يعني صديقتك. هنا الاسم اسم عاقل فاختار طبعا شي.
شي بيجي وراها اسم عاقل، يبقى شي ton ami. السؤال الإيميل: répondez à ce mail par 3 phrases complètes. بيقول لي أجب على هذا الإيميل بثلاث جمل مكتملين أو ثلاث جمل كاملة. بيقول لي salut, préfères-tu voyager en train ou en bus؟ هل تفضل السفر بالقطار أو بالباص؟ pourquoi؟ لماذا؟ avec qui voyages-tu؟ مع من أنت تسافر؟ طبعا أنا عايز الإجابات دي تكون في التعليقات إن شاء الله، لكن هو الإيميل سهل، ممكن نقوله شفوي كده. هنقول طبعا salut، هغير الضمير، التو هتبقى je، يبقى اقول له je préfère، هنشيل الاس عشان je بتاخد او، يبقى je préfère voyager. هختار بعد كده لا اما هقول له en train لا اما en bus، وعلى حسب ما هختار طبعا هقول له لماذا، ليه انا بسافر بالقطر او بالباص. يبقى ممكن اقول له je préfère voyager en train، انا افضل السفر بالقطار. يبقى كل اللي عملته حولت الضمير وشلت الاس. je voyage، je préfère voyager en train. بيقول لي pourquoi، هقول له حاجات كتيرة جدا، ممكن اقول له car او parce que لان، parce que le train لان القطار بيكون à bon prix يعني بسعر جيد يعني رخيص. او ممكن اقول car il est rapide لانه rapide سريع. طيب بيقول لي بعد كده avec qui voyages-tu؟ مع من انت تسافر؟ اقول له je voyage avec، انا اسافر avec مع ma famille مع عائلتي. في الاخر بيقول لي à plus سلام، فاقول له à plus. اخر سؤال اللي هو سؤال السوجي. سؤال السوجي مديني موضوعين، هختار الاسهل بالنسبه لنا وهنحله. بيقول لي vous préparez un plat à vos amis à quelle occasion, quels sont ces différents ingrédients et dans quel rayon pouvez-vous les trouver؟ بيقول لي انت بتعد او تجهز طبق او اكله لاصدقائك. بيقول لي à quelle occasion، المناسبه، باي مناسبه او في اي مناسبه. quels sont ces différents ingrédients، ايه هي مقاديره المختلفه او المكونات اللي في الطبق ده او في الاكله. dans quel rayon pouvez-vous les trouver، في اي قسم يمكن ان تجدها، اللي هي المكونات. يبقى ليه هنا اللي ليه ديت عوض عن les ingrédients، الانجريديان المكونات، في اي الاقسام يمكن ان تجدها. مديني كلمة سالاد، بريباري، كويزين. سالاد اللي هي السلطة، بريباري يعني يجهز او يحضر، كويزين يعني مطبخ. وممكن استخدمها فير لا كويزين يعني يطهو، على حسب استخدامك وفكرتك اللي هتكتبها في الموضوع. السؤال التاني اللي هو هختار منهم واحد بس، بيقول لي présentez votre joueur préféré، قدم لاعبك المفضل. ممكن الموضوع ده سهل جدا، ممكن تتكلم عن لاعب مفضل بالنسبة لك، ممكن تختار محمد صلاح، فممكن الموضوع يكون بالتالي مديني كلمة فوتبالور لاعب كرة قدم، ماركي يعني يحرز، شامبيون، شامبيون يعني بطل. ممكن اقول حاجات كتيرة جدا في الموضوع ده وموضوع سهل، فاقول mon champion préféré est Mo Salah، بطلي المفضل بيكون محمد صلاح.
Il est un grand footballeur. هو لاعب كرة قدم، لاعب كرة كبير. Et il joue dans une équipe anglaise. هو بيلعب في فريق انجليزي اللي هو ليفربول. آه، il marque beaucoup de buts. هو أحرز أو بيحرز الكثير من الأهداف. ممكن أكتب له عدد. il marque 23 buts. هو سجل 23 هدف. أي رقم. ممكن أقول إيه تاني. جام être كوم صلاح. ممكن أحب أن أكون مثل صلاح. أدينا قلنا 5 جمل سهلين، وبالتوفيق إن شاء الله. وشكرا، ويا رب يكون بالإفادة.